Hello. Nakabuhat na mo guys ug kanang reels nga dili ah, dili mao, no? Dili gyud good quality. Guys, ala ko i-share sa inyo Diri mo pag subay o pag-adto sa mga guidelines or tips o sa mga gihatag nga idea sa FB Creator Sports, no? Kung saon guys. Kay diha ko kuha og kanang mga tips, guidelines sa ilaha, no? Diha kita. Pwede po sa mga content creator nga nag-success na guys kung giunsa nila. Tanawon ninyo ang ilang mga pamaagi kung giunsa nila. Pero i-consider po niyo guys kining gitawag sa kuan nga trends, no? Have fun with trends, no? Mura guys, nala ko ibiyaan nga question karong adlaw ang question is how to avoid pitfalls in your reels creation. Kala sa guys, how to avoid pitfalls in your reels creation, no? Mura sa nga question nga akong ihanging karon. Sa sunod, it's a surprise.